बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जानते होंगे कि मुसलमान पूरी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा हैं, जबकि मुसलमानों के मुकाबले में यहूदी पूरी दुनिया में 1 करोड़ 50 लाख हैं, जिनमें से 65 लाख यहूदी इसराइल में ही रहते हैं और बाकी के 85 लाख यहूदी दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 1 करोड़ 50 लाख यहूदी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों से ज़्यादा आगे क्यों हैं, और ये इतने ज़हीन और अमीर कैसे हुए। यहूदियों का सबसे मुक़द्दस मुकाम हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार है। यहूदी लोग इस दीवार के सामने मोहम्मद मोहम्मद क्यों पुकारते हैं। हिको ममतकीम वखुल्लो महमदीम ज़ैदोदी व ज़रई बनोत यरूशलाइम। हिको ममतकीम वखुल्लो महमद 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 महमदीम। जबकि यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानते हैं और ना रसूल, और ना इनकी तलीमात पे यकीन रखते हैं, तो आपका नाम मुबारक बार बार अपनी मुक़द्दस तरीन दीवार के सामने लेने पर मजबूर क्यों हैं। आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम में अक्सर मुसलमान आज तक ये समझते आए हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात और अंजील में अहमद के नाम से मज़कूर है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लफ्ज़ी मोहम्मद के साथ दर्ज है। सॉन्ग ऑफ सुलेमान नाम के चैप्टर 5 की 16वीं आयत में आता है, हिक्को ममातिकिम किकुलु मुहम्मदिन ज़ैबदूदी विज़राय हेनोती जेरूसलम। बाइबल की इस आयत का उर्दू तर्जमा कुछ यूँ बनता है, हिक्को वो मेरा दोस्त है, ममातिकिम वो मेरा प्यारा है, किकुलु मुहम्मदिन वो सबका मोहम्मद है, ज़ैबदूदी विज़राय हेनोती जेरूसलम ए जेरूसलम की बेटियों। अपनी मुक़द्दस किताब में इस आयत के सबब यहूदी दीवार गिरिया के पास जाके मोहम्मद नाम का विर्द करते नजर आते हैं। अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबों में वाज़िह निशानियाँ होने के बावजूद यहूदी रब्बी अपनी कौम को ये कह के धोखा देते हैं कि बाइबल की इस आयत में लफ्ज़ी मुहम्मदीन का मतलब सबसे मोहब्बत करने वाला है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौजू पर बयान करते हुए कहते हैं कि बाइबल में बयान होने वाला ये नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। In the Bible, it's the Old Testament, Solomon chapter 5 verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. Solomon, chapter number 5, verse number 16, which says, Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem. Which means, sister only translated one word, it means he's most sweet, he's altogether lovely, he's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says Hikkum amitakim vikulli Muhammadim, Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. The same thing to the name Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, they add im, and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. क्योंकि इब्रानी ज़ुबान में किसी भी नाम को इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए उसके आखिर में आइन लगाया जाता है, जबकि यहूदियों की सबसे पुरानी किताब इब्न यहूदा में भी ये नाम मौजूद है। ये कौम खुद को अल्लाह ताला की लाडली कौम भी कहती है। इन्हें इस चीज़ पर बहुत गरूर और तकब्बर भी था कि हर एक पैगंबर इनकी नस्ल में से आया और क़यामत तक इनकी नस्ल में से ही आता रहेगा। इनको असल तकलीफ़ तब पहुंची जब इन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम में, यानी अल्लाह की किताब तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उसमें रद्दो बदल किया ताकि दुनियावी माल हासिल कर सकें और लोगों पर हुक्मरानी कर सकें। फिर अल्लाह ताला ने इसको मनसूख करने के लिए इनमें अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा, जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है।
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلی کتاب کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ یہودی علماء نے اپنے فائدے کے لیے اس میں بہت رد و بدل کر دیا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان یہودی علماء کا رتبہ اور مقام ان کو جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر ان یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہودی علماء نے لوگوں کو یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کہ تورات میں جس مسیحا کا ذکر ہے یعنی دجال کا ذکر ہے، وہ دجال یہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے مقدس کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی کئی نشانیاں اور آیات موجود تھیں، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بے خبر تھے۔ البتہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ آنے والا نبی جو سب نبیوں میں افضل اور سب سے آخری نبی ہوگا، یہ ان کی اپنی ہی قوم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھینا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا میں سے ہیں، جبکہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے۔ اور دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تعالیٰ ہر دور میں پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا اور انہیں دنیا میں لوارث چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ قوم شروع سے ہی بہت چلاک اور مکار تھی۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار جب حملہ ہوا تو ان سے ان کا گھر بھی چھین لیا گیا، اور یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کے رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کے دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو ایک بار پھر سے حاصل کیا جا سکے، اور دی گریٹر اسرائیل بنا کر پوری دنیا میں پھر سے حکومت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی دنیا کے ہر کام میں سب سے آگے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ اس وقت بزنس، انجینئرنگ، سائنس اور دیگر بہت سے شعبوں میں آگے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کا 75% بزنس کا حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دنیا میں سب سے اہم کام بزنس ہے، اسی لیے یہ بزنس میں پوری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز یہودیوں کی ہیں، جن کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، خاص طور پر فیشن، کاسمیٹک، فوڈ آئٹمز اور مشروبات، ہوٹلز، کمپیوٹرز، انفارمیشن سسٹم، میڈیسنز، کنزیومر گڈز، فلم انڈسٹریز اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں ان کی سبقت ہے۔ اور تعلیم کے میدان میں بھی زیادہ تر یہودی آگے نظر آتے ہیں۔ اگر آج تک ملنے والے نوبل پرائزز پہ نظر ڈالیں تو ان انعامات کو حاصل کرنے میں بھی یہودی سب سے آگے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلے بھی یہودیوں کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی پوری دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نہ صرف اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ ان ممالک کے حکمرانوں کو اور ان کے میڈیا کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ ان ممالک سے وہی کچھ کرواتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی ہر کام میں آگے ہیں، حتیٰ کہ ان کی آبادی بھی بہت کم ہے؟ ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون کی تحقیق کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے، اور یہ طرز زندگی نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون کا کہنا ہے کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوبیاں ہیں وہ اتنی ہی ہیں جتنی ایک عام انسان میں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودی اپنے اندر خود کو بالاتر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔
डॉक्टर स्टीफन ने यहूदियों की ज़िंदगी पे इंतहाई सर्च करते हुए देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ बच्चे की पैदाइश से पहले यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही अपने बच्चों की परवरिश शुरू कर देती हैं। और ये बात तो एक हकीकत है कि माँ की हरकतों सकनात का पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सहलियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। डॉक्टर स्टीफन का कहना है कि इस दौरान यहूदी माएँ रियाजी के सवालात शुरू कर देती हैं जब उनको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं, और इनकी खुराक का पूरा ख्याल रखा जाता है। खुराक में ये औरतें हमेशा बादाम, खजूर, दूध और मछली शौक़ से लेती हैं। इनका यकीन और तहकीक है कि मछली दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये औरतें फ्रूट जब भी खाती हैं खाने से पहले खाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो इससे आपके जिस्म में और आने वाले बच्चे के जिस्म में सुस्ती पैदा होती है, और इस दौरान इनको पुरसकून माहौल दिया जाता है। इन्हें कोई ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन नहीं दिया जाता। इन 9 माह के दौरान इनकी सोच सिर्फ यही होती है कि हमने इंतहाई ज़हीन और काबिल बच्चा पैदा करना है। और फिर जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे जंक फूड, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है, और वही खुराक उसको दी जाती है जो उसकी माँ लेती है, और उसको रियाजी के सवाल करवाए जाते हैं ताकि बच्चे के सीखने की एज में वो इंतहाई ज़हीन और काबिल हो जाए। इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की तरबियत उसकी माँ के पेट में ही शुरू हो जाए तो क्या वो बच्चा और वो कौम दूसरे लोगों से बेहतर और बालातर नहीं होंगे। यहूदियों के बरक्स मुसलमान तो गोया खुद ही अपनी तबाही पर कमर बस्ता हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे मुसलमान अपनी बर्बादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हुक्मरान तबके और अहले इल्म के दरमियान बहुत बड़ा खला पाया जाता है, जबकि उलमाए कराम और दानिशवरों की बात मान लेना तो हुक्मरानों ने अपने ऊपर हराम करार रखा है। हर एक अपने मफादात और अपनी दौलत के अंबार में इजाफे का उम्मीदवार है। इसके लिए इन्हें इस्लाम के दुश्मनों से अपने मुल्क के कितने ही सौदे क्यों ना करने पड़े। इन्हें अपनी कौम और अपने मज़हब से कोई लगाव नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी दौलत अपने ही खून के प्यासों के पास बतौर अमानत रखवाई हुई है, जिससे वो मुनाफा हासिल करके इनके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद और इत्तफाक से नाआशना हो चुके हैं और अपनी अफरादी कुव्वत और बेहतरीन जियोग्राफिक राब्तों से फ़ायदा उठा के एक मजबूत कौम बनने की बजाय अपने ही दुश्मनों से दोस्ती की फ़िक्र में लगे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान आज इतनी बड़ी तादाद में होते हुए भी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं और हमारे दुश्मन हम पर वार पे वार किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि वाकई यहूदी कौम बहुत ज़हीन कौम है और वो अपनी मेंटल पावर से दुनिया पर राज कर रहे हैं। यही वजह है कि जो काम सुपर पावर भी नहीं कर पाती वो काम भी इसराइल कर डालता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को यहूदियों से बढ़कर दुनिया में कामयाबियाँ अता करें। आमीन। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।